बेहतरीन तरीका है, तो सबसे बेहतरीन हिदायत का एक ही रास्ता है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर चला जाए, आपकी सुन्नत पर अमल किया जाए। तो मैं इस हवाले से आज मिलाद की महफिल हजूर के चंद वाक़यात आपके सामने बयान करता हूँ। एक दफा का जिक्र है, ये उस वक़्त की बात है जब मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया था और हजूर ने फरमाया था कि मैं आखिरी नबी हूँ। तो सब लोग मेरे हजूर को बुरा भला कहते थे, सब लोग कंकरियां मारा करते थे, बहुत सख्ती किया करते थे। ये उस वक़्त की बात है, एक बूढ़ी औरत मक्का से बाहर जा रही थी और वो मक्का से दूर जा रही थी, उसके सर पे बहुत सारा सामान था और बोझ था। जब मेरे आका ने देखा, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसके सर पे बड़ा बोझ है, तो मेरे करीम उसकी मदद को चल दिए, आपने वो बोझ अपने सर पे उठा लिया और उसके साथ सफर जारी कर दिया। तो वो बूढ़ी कहती है कि मैं मक्का छोड़ कर जा रही हूँ, मेरे आका को बोलती है कि मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ। तो आका पूछते हैं क्यों दूर जा रही है, क्या वजह है? तो वो कहती है कि यहाँ एक जादूगर आया है जो खुद को अल्लाह का आखिरी नबी कहता है, वो कहता है कि अब उस पर ईमान लाया जाए। वो बुढ़िया कहती है कि मैंने सारी जिंदगी बुतों की पूजा की है, मैं अब बुतों को क्यों छोड़ दूं, मैं उस पर क्यों ईमान ले आऊं, मैं अपनी सारी जिंदगी की मेहनत को क्यों जाया कर दूं। तो मेरे आका फरमाते हैं ठीक है। तो वो सफर जारी रहता है और जब सफर इख्तिताम पे पहुंचता है, मेरे हजूर साथ साथ सारे रास्ते वो मेरे आका की बुराइयां करती जाती है। और जब वो सफर खत्म होता है तो वो बुढ़िया कहती है कि ऐ नौजवान, ऐ खूबसूरत नौजवान, तू ये तो बता तू है कौन, तेरा नाम क्या है, तू कहां से ताल्लुक रखता है। तो मेरे आका फरमाते हैं कि सारे रास्ते तुमने जिसकी बुराइयां की हैं, सारे रास्ते जिसको तुमने बुरा भला कहा है, मैं वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया मंगानी शरीफ, आस्ताना आलिया मंगानी शरीफ, जीवे जीवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बूढ़ी जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखती है और वो नूर आफ्ताब को देखती है और चमकते हुए नूर को देखती है, तो वो कह उठती है कि आप जैसा सच्चा, आप जैसा मोहब्बत करने वाला, आप जैसा मदद करने वाला मैंने कहीं देखा ही नहीं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे हजूर की खिदमत खल्क के जज्बे और मोहब्बत को देखकर वो मुसलमान हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मेरे हजूर की खिदमत खल्क का जज्बा है जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग मुसलमान हो जाते हैं। एक और वाकया, एक और बुढ़िया का बयान करता हूँ कि मेरे हजूर उसके घर के सामने से गुजरा करते थे और जब वहां से उनका गुजर होता था तो वो मेरे करीम आका पे कूड़ा फेंका करती थी। अल्लाह। तो उसकी ये रूटीन बन चुकी थी कि जब मेरे आका उसके घर के सामने से गुजरते वो मेरे हजूर पर कूड़ा फेंकती। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे हजूर वहां से गुजर रहे थे तो उसने कूड़ा नहीं फेंका। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर हजूर गुजरे तो उसने कूड़ा नहीं फेंका। मेरे हजूर ने उसका पता करवाया कि वो क्यों नहीं कूड़ा फेंक रही, तो पता चला कि वो बीमार है। मेरे आका, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर पूछने के लिए चले गए कि क्यों वो नहीं आ रही, तो पता चला कि वो बीमार है। मेरे हजूर ने उसको पानी भर कर उसके घर के काम काज किए और मेरे हजूर की मोहब्बत और खिदमत खल्क और ये इश्क अवाम के लिए जो मोहब्बत थी वो देखकर वो भी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया मंगानी शरीफ, जीवे जीवे डॉक्टर पीरजादा ज़ैनुल आबिदीन कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसी तरह मेरे हजूर की जो उसवा हसना है उसके वाक़यात भरे पड़े हैं मोहब्बत और इश्क के साथ। और इस्लाम की इब्तिदा भी इश्क है, इंतहा भी इश्क है। एक और वाक़या बयान करता हूँ कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के अंदर एक माँ बेटा रहा करते थे। वो माँ और जो बेटा था बहुत गरीब थे, माँ के कपड़े फटे हुए थे और
اور وہ بیٹا اپنی ماں کا بڑا عاشق تھا. اس نے دیکھا کہ ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کپڑے لے کر آؤں گا. تو ماں کہتی ہے کہاں سے لے کر آؤ گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ سے لے کر آؤں گا, وہ میری ڈیمانڈ پوری کریں گے, وہ میری ضرورت پوری کریں گے. تو اس کی ماں کہتی ہے تو اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دے گا, تو بتوں کی پوجا کو چھوڑ دے گا اور تو جا کر اس پر ایمان لے آئے گا میرے کپڑوں کے لیے؟ تو وہ اپنی ماں سے وعدہ کرتا ہے کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا تو میں جا کر تمہارے لیے کپڑے بھی لے کر آؤں گا. بیٹا چل دیتا ہے اور جب میری حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو میرے آقا خوبصورت چادر اوڑھ خوبصورت کملی زیب تن کیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ میرے آقا کے پاس جاتا ہے اور جاتے ہی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر ایمان نہیں لاؤں گا, میں اسلام قبول نہیں کروں گا. تو میرے کریم آقا, میرے مہربان آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو اسلام قبول نہ کر, تم میرا مذہب نہ قبول کر, لیکن یہ تو بتا آیا کیوں ہے؟ ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے غوثیہ, آستان عالیہ منگانی شریف. سبحان اللہ. وہ بیٹا کہتا ہے کہ حضور مجھے یہ چادر چاہیے اپنی ماں کے لیے, کپڑے چاہیے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں لے جا, تو نہ اسلام قبول کر, یہ چادر پھر بھی لے جا. تو وہی چادر حضور عنایت فرماتے ہیں. وہ چادر لے کر اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے ہنسی خوشی, اور والدہ کو خوش ہو کر بتاتا ہے کہ میں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا, میں تمہارے لیے کپڑے بھی لے آیا ہوں. تو اس کی والدہ جب وہ چادر اوڑھتی ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا دل روشن ہو جاتا ہے اور وہ کہتی ہے بیٹا میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے, تم بھی اسلام قبول کر لو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے حضور اس طرح محبت کیا کرتے تھے لوگوں سے, اور آپ راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے. میرے حضور پر جب کنکر برسائے گئے میرے حضور نے تب بھی دعائیں کی, اور جب میرے حضور کو برا بھلا کہا گیا میرے حضور نے تب بھی دعائیں دی. سبحان اللہ. یہ میلاد کا مہینہ ہے تو یہی اسوہ حسنہ ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں. تو اتنی میں نے 2-4 محبت کی باتیں کرنی تھی. تو والد صاحب کا فون آ رہا ہے.